ya, makan ini. Kalau mie ayam pakai bakso 30. Mie ayam bakso. Mie-nya begitu kan? Ada mie ayam enggak? Ada. Nah, bakso 3, mie ayam 1. Ada 3 ya. Aku mie enggak pakai mie apa ya? Mie ayam. Oh ya, beda. Mie ayam pakai bakso. Mau yang ngisi itu Bapak atas. Man. Ada nenek kawan? Oh, di mana? Anda di mana? Nah, di mana? Bakso ini 3 kak? Ah, Bakso 3, mie ayam 1. Anda di mana, Man?